Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa jan bub? Ka bela. Seki tak pati sampung pikirna ka bela. 11. 11. Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Sambil keretek kaki pon apa sih itu tipentana kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil maos wa iyyaka nasta'in dengi dedeh sambil keretek kaki ka Allah pon apa sih itu tipentana kaula ben sampean ani ke beni doa da kantah ani ka ongkuan kaula parlonya bis ka Rembang ka Cobo Tengah wa kangku ngaulep doa panekah. Beda ongkuan paci kaula kan parlo acareta makipun pan berempan kali na sambiana pangki benten kulu kaula pasti pakuna careta sabab mak le titiyegin na kaajunan ni ka beni doa ta kan ta beni ben soromban wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertek kaki nengi dede pon apa sih titipen tanah kaula ben sambian yang sambil meta wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambil kertek kaki arisan tertuling ngening pangeran ter apa sih penta kakapi sih kabel pokok cek keluar nengilesan bakun wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in cecelan kari seminggu pun pangeran lah sok masuk mandiman bang mekar dekat jam bolan apa enta kakapi sih mau doa sabias sebuk tatakrah menoreng doa dengan kak tanang deken dia kendina kendede hadwa mangkibaihi oleh kan sao korafau saupama istad upama banget saya penta otak bukeng bodoh seke penting ya penta babak anggaan ya Allah untuk kerengak ari arwah cecelan cek baran berarti lama lengah roh tina kalau normal bae lah mas ya kan nasta'in wa iyyaka nasta'in sampai kereta ben senga lagu ili ben kulit cek maburungan doa ngan kui pikiran Punya renga doa tak depak ke pangeran pola ne peburung tibi ben pikirna Allah pada pak aki cukan guste ke Mekah ben ke Madinah dan paden ke tetangga selain amin mari doa pikiran nyaut pak tapi oleh di macam-macam kok ya apa sih tadi namun boko ya tu pak kaucan ya Aduh mak tak kerja pak ke pangeran cek bereng maki malaikat dan rogi menggi ya roh. Tina cek peburung tibi. Kalau ada pokokon pada pagi kusti ke Mekah ben ke Madinah nggak roh pokokon kunde ibah ke pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seteja para alim, seteja para kiai, seteja para guru, seteja tokoh-tokoh agama sengereng hadir perpangkian malam semangken dek kesetejana sanaos abtina tak nyebut asma agung epon setong per setongah namung setejah abtina banget amal jaki seteja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun seteja siapa untuk pemerintahan tisah bila para rebe setejana abtina banget amal jaki sateja tanteretan cakanca panitia seampon ngusahaaki acara malam semangken satejana abtina banget amal jaki cakanca majelis salawat seabtina juga banget amal jaki tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at
Matur muka kaula ajunan seteja sami-sami kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda salak setong sahabat mator dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul mu'minina afdal. Kanjeng Nabi sepaling utama orang sepaling mapan ni kasih keamaan Kanjeng Nabi. Debuna beliau ahsanuhum khuluqan. Tata krama na sepaling bagus, ijri sepaling mapan. Jadi selebih genteng, selebih iarkai ben Allah, selebih ngetop ke Allah, sepaling mapan tata krama. Titimun beda orang kedua abangki, sekamaan selebih keangkep ke Allah, senyapa ke ada. Mun beda orang kedua abangki, selebih estoh engki kini kasih lebih mapan ke Gusti Allah. Saopamah para kerkingan nah selangala ka ada kini kasih ngetop ke Allah. Mun beda orang minta beda orang butuh pertolongan senolong ka ada kini sepaling ngetop ke Allah. Kini ka amalan paling mapan kini ke. Bentak butuh orang penter nggak gini, jeng odi beni kebeni jumpenteran beni. Pese beni kepera alat, dari mak le faham, mak ani ka kita malam ni ka ki burungan dengar ki. Tina gelo. Buk pese penikah mun pera etaro dek manfaat ada, kebi apa? Sampian andi PC 100 juta. Sabe, kebi apa? Tak bengok naro bental kening kete dungi. PC penikah alat kaangkui nga oleh pon apa seitoju pon apa manfaat. Jadi PC penikah si manfaat beni parapan bedaya be, parapan apa keluar. Eka beli buja. Oleh buja. Kebeli micin, oleh micin. Merasa ilmu kapeng, apa parlon? Ya ada. Ada songkok duduk pente yang kui. Kelampi. Nyinglah dari panas benjelep. Sarong, no tapi awal. Kengun pese kasanggung. Apa parlon? Bila kali beli. Kasanggung. Pada ben ilmu penikah ong alat ilmu penikah beni orang andi ilmu pah mare punten orang ngaji orang mondok orang sekolah orang akuliah patenggi sekolah nah tocu na beni jung tenggian sekolah na beni jung bagusan tata kraman na titik arwah keng mak le ngerti cek selebih mapan tata krama nah panika selebih karatu ke Gusti Allah aja semisem ka ada harus oleh ganjaran oleh ganjaran senolongi apa saya tolongi jadi jung nolongan cek jung mintaan tolong karena kadang beda orang reget abak cek bejengan nolongi tetangga. Ning uning bila abak andi parlo tetangga tidak sinolongan na segala dah. Orang benih kecil bagus senolongi benih seeto cak pegel bolan tak tolongi orang. Ngas tete abak mun pon tak pati kenceng si ata tolong ke orang. Hari memulan cuba rilaku.
Mun pon abe memulan tak kenceng si ada tolong aga orang. Memulan jubar. Mun urusan abe tak tolong iban orang tin tak nutuaki abe juba gini kata. Entan. Rang seberang abe entar ke kumpulan cik bojeng. Tak tahu cik nas panas, tak tahu cik jenujan apa jungan. Kalau saya mangkat. Mak bila gilirna abe nangke. Ulan tepak ke polong nebek ko pas tak depak sabaro belekanan saya de pas ngocak kok ambu kok apa nengak dia. Bahkan dan gula mator, saya keamaan kanjeng Nabi orang saya paling mapan benika, saya paling bagus tata krama. Saya oleh ganjaran, saya ngormat apa saya hormat? Saya ngormat. Kanjeng kula matur, le santri ruah ngormat ke kiai, king karena tatakram. Kiai na si siom tanang atau retel pentel bangak aro tau le apa aja bu? Oleh apa aja saya oleh ganjaran, saya ngormat, saya hormat, ku tau le apa aja. Kanjeng gila hormat, tak madeteng napa hormat orang dan pak. Polan petujuh tak ngiring-ngiring tak langkong. Ampun tak langkong. Polan petujuh atas. Tahu le apa je. Arbu ngi memetahlilan. Arapa. Entar ke tahlilan. Polan tak pamilom mik. Tak tahlil boleh. Bakakan mik je dah. Kau ule kacakan cefin dereng. Jangan jompo. Saya ingat dereng. Engkau ben rese ngormat ke orang. Urusan hormat ben tak hormat ben orang. Arab aja make hormat tak mede tengah perja. Apa? Saya mau oleh ganjaran mon ngormat ke orang. Jadi saya paling utama buneng ahsanuhum khuluqan. Saya paling mapan tata krama. Mungkin berai hormat ben orang. Tak jadi apa caleh. Tak kira titi inan, nagabe, hormat, tak titi mulja, ada apa dah bu? Le orang makin benika puto ke genika bon, takok se calia orang, puto se hormat orang, bukten nah, entar goncengan, parlo autang semelia rokok zuria, padahal nengi compon rokok durnuan nyaman. Arapa marang? Harokan todus tak kok itu mujud tandi pese benoreng. Mai joko joreng. Iya been ya kia. Iya. Kerja 3 kali seminggu 3 kali asalenan kelampi. Arah apa marah? Todus. Todus ke siapa jarang pada kelampi. Ulang tak anyar. Siapa sih ngalem bulan kelampi anyar. Aduh, vera oleh na napsoro vera. Ani kagadeng. Saya tak ikir-pikir ben kau ben ajuna. Ani kagadeng. Jadi abe penika romang sana. Kau cung bagus. Ben cung rendean. Beni cung tengkian beni. Hina bu. Jadi mohon beda orang kedua. Atokar, soker. Saya masuk ke surga kada, saya nyapa kada. Allah lejeng. Bila saya tak nyapa, ring neraka wah. Ongku. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Coba kanjeng Nabi. Ya sebuah orang mau potlok. Maksudnya Arab pamit potlok. Buka bengla benga surga hari Senin ben Kamis. Kapi bengla benga surga buka ben Allah. Ben saka kapi na manusay sapora ben Allah. Kapi saya tak musyrik ke Allah. Saya taat ke Allah sapora kapi itu sana. Keng beda orang pakun tak sapora ben Allah. Maka kita kerceleng deh ini saya sujud pakun tak sapora. Pasera baniga ma bainahu wa baina akhihi syahna. Orang segi soker ben tatang kebentaretan na kita nyap. Marang aburem magariki.
Dah ye kadang bodo orang jet ben setan tak coba jeung jo poleng pocung mun surah wirid. Keng pahira setong penyakit apa? Atau karben tetang gelak ku tak nunggu bener je. Pas taknya apa je? Lengak ni ke maki apa jeung ke masjid bu mak kalangi si de apa jeung ke genting ke masjid tak ada apa jeung aja. Bah ngocah beli beli marah le wak jangan muntahnya pabenteretan maki pe jeung tak keterima julu tahu lah bu tak usah beli je kok lambak jadi lah kok tahu lambak lah tahu lambak yang tak itu horo apa parlo kan orang benih jung penteran nih gua orang benih jung penteran jung bagus penter mah tak bagus apa ada guna pada bandreng iba besek yang tak ili kebeli kebeli apa ada apa iba besek yang tak ili kebeli besek si aman paat bila iba keluar kok pada ban ilmu panik kebedo parlo namun yang guya mungkin perak tahu yang tak yang guya apa tahu ke saper keng tanda saper tahu ke sokor keng tanda sokor nih ke situ timur lah kah milan nama ke pengajian tahu sanya banyak pokok yang malaki kan jeknya banyak ongku ti negala dung sedeng arela berapa ya lah yellow tak ambu aja ki lah marahu jumpa kusen mon abenta cung rende ngaruh cung estoan bentereta ani kasi paling mapan ani kasi paling bagus sani kana sani kekempang orang amanfaat panikecet manfaataki benoreng nah kiki nih kah paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke manusia lain. Paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke orang lain. Sekoca amanfaat penikah abe imanfaat aki benoreng. Cet ekaman nyaman. Jadi jauh pegelan sampean. Andi sepeda motor. Yen jam laku ben tetang ke sampean didireket nyaman engkau tukang beli nah datang ke tukang nginjem mah engkau ngisi bensin ikaman nyaman tapi beri boleh pun kau ongkuna orang si amanfaat panikecet manfaat aki benore salanjeng ki ngampong ke sampean aro berarti sampean ki bagus Allah coba gelan jak tatambanan Mai kaman nyaman, mau iramu, dolen deui. Saja nih kaman nyaman, orang si nyaman, jadi kaman nyaman. Orang si manfaat, jadi manfaat nyaman. Erosoro malol. Mungkin indah erosoro orang, aru berarti ki abe ikaparlo. Saya susah, saya tak kening kebay salat belekan dari. Tak itu mujak lebih dimma abe manfaat dari. Nengi yatas, ada ringang enggak? Nengi bobo tado ring genjo. Kebi apa pak? Teti mon ki beda si aman pak dari abba nih pak. Sakalang kong ekor. Mararale kong nginjem sepeda motor. Aku jelas. Ngaruh. Berarti ki beda manfaat si beda neng. Mon tak abba pereng si beda neng ya abba aman. Kan ngaruh. Salanjeng ki beda si manfaat dari abba nih berarti abba ki bagus mungku dek ke Gusti Allah. Dan pada naruh. Jadi cung amanfaatan, benih cung mintaan manfaat kau reng. Cung asadegaan, benih cung naremaan sedekah. Saya oleh genjeren saya sedekah, apa saya narema sedekah? Saya oleh genjeren saya apareng, apa saya barengi? Saya beri, apa saya minta? Mak minta meloloh. Saya bagus, saya pareng apa saya parengi? Ngantos sering pareng melolong.
Ya mari les jelas ya. Ya bareng mun bera bareng. Bera tero melolo. Bodoh reng siang kong kuna tero si ate hejud doa keng lata. Arak sapuk si alang-lang mbian ate hejud sapa. Marah-marah gigi. No, ya beni papareng tak kenceng jira, tak la pangeran boleh selo pot tadi. Maro beni papareng tak kenceng ijit abek momos. Sesa lagi setan, reng setan, jangan setan, mau tahu biro, engkau reng neng tak rapan, engkau boleh sih salah jangan setan. Ijit abek si momos. Nom, silang ngalang impian apa jeng 5 waktu nak ke masjid, siapa mata anda ongke? Marah dah gelu. Silang ngalangi kau leben sambian apa jeng ke masjid, siapa? Cek tade, marah apa mata ongke ke masjid? Tak kenceng. Lihat dia apa berabuk? Temu abe regendi beda kok kiai di mabei lah kok ustad di mabei tat nyelat tat jadi orang alim orang pinter di mabei lemun beje ngata ke masjid taung gua ilmu aja aja ongku taung gua ilmu aja wak kiai di mabei alumni di mabei montuk di mabei mun letak de usaha belekan 5 bekton nata ke masjid tak ada usaha segala ada jadi apa kalau Jejet pengajaran si paling ningke. Kewajiban si paling mudah ke mata bajang. Selasa ni kecet lagu ili bali. Makin agahanan tukang ngolok rujet. Ngereng, taretan. Cuk di nyanyi ruah. Kadang anak si adikir. Apaan tak mangkat je. Padahal lah anak si adikir. Ngantuk sesapa si ngolok marah. Muncul lah anak loko-lokan depan tanda mangkat. Lur kadang ingat roh selang ngalangi sampian kangku itu ti orang lambek res apa? Ada keng mak cerai kakak biar apa marang? Cerai tibi roja. Ada keng kau lenom ngojaan iman kaman. Sorry gigi nggak nikah. Kau le benempian deh cet tak ke masjid aja. Jadi marek kira-kira gigi wah. Mulai diri kona pengajian ni kak sampai mangken tahun 2000 Re tak tahu manjing lah aja na pengajian ke masjid. King mak tolos mulai lambok sampai depak ke tahun 2000 Re mak tak tuli mangkat ke masjid. Re apa masalah nah? Mak pas tak keke sekali ro pengajian. Sehingga king tepak ke bunda dan neraka gula ben sambil. Tepak ke cap nap Paulo nembian. Lari kau sakir beker nih kah? Mak pas ada usaha sekali abah si mangkada ke masjid. Kiki wah. Bila neng keti. Yongku ya. Hari yang kau recet tak kira ke masjid. Cet sawo moro odi. Cet pas tak apa juga ke masjid. Hari perak ngidi ngagi ke pengajian. Jadi engkau tepak kecap apa abah ya? Kan ngaruh atau apa tepak kecap bejen apa sih kemabe masa jet pas tak ke masjid apa oh jet lah mulai sih kebolo mulai sel pada pengajian ayo ke masjid ayo langgar mak pas tak keke sekali tepak kecap napa ule ben sambia urusan nongke ke masjid benih berambian sih bro. Benih beda kau boleh sih bro. Orang kakak biro berak kakak ada orang tak berak. Kencet orang kenikah kau leben sampean parlo na ngaji, parlo na munduk, parlo na sekolah, parlo na orang nyari ilmu. Kan nambah na bagus abak kagus Allah. Ya mulai pengajian mulai hijar ko baca sampai di kompoi tolos taong ke masjid. Ngantos apa? Ngantos reku. Ngantos atongkat. Bila celakang jerekang ro ke masjid bae tak ning belah. Mun ki atempo nyaman, asela nyaman, asojud ki normal, tak ke masjid saja.
Bila kera sokona salah taning pelang ke masjid boy. Sudah saja nambi selak depan ke masjid saja. Jeng masa nasi lain sokona si kacere ketujuh imun Rabbi firli. Di nembian lah taning ketujuh ila dang natang lah. Jangan ganjana salah ya Allah mak jan ropet masjid. Benih masjid jangan ropet. Kanca jerekang. Iya. Ya benih tak oleh ajunan sepon tak sampurna ki pakunong ke masjid mantun raja kencerin aja maksudnya ya segi mal normal atempo ki nyaman sojud ki normal beten ki sekat mata ke masjid lho tambah jauh sih kebayala sa ingat nika nyon seborah jauh ni kebudu jauh mana lambat jauh mana kanjeng Nabi. Beda Bani Salimahnya mana? Bani Salimah benika ngalia bengkoh ke masjid, ke pengkir masjid. Dia buna kanjeng Nabi. Sengkok orang iding kabar Bani Salimah yang ngalia ke masjid, ngalia ke kiri pengkir masjid bengkona. Engki Rasul. Apa? Kimale gampang si ongke ke masjid Rasulullah. Papakun nang ibengkona ban papakun. Tengkan soko na been jiri bede buku na bede catatan ongku buk sedepak ke masjid ro beni pulan si semak beni pulan si sehat karena kadang sedepak kada ke masjid sejauh sedepak kada ke masjid sereku sejed latong ketwa ajalan lai selip congcong ro depak ke masjid bede si ka pasar lenteng wak tagara tolo kali saare ya kebebet orang masjid ada balik kan. Nah, ada sepikir nyon sebora. Orang yang setruk wah. Orang yang setruk ajalan sagilo depak. Ya masjid 300 meter hat sehat tak depak aja. Apa boleh nah? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang sebeja nggak bisa ke masjid, perak orang seiman no ongkuan ke Gusti Allah. Mon gil ninggil, tak ada pak ke masjid ya. Perak ke masjid, ay laku na sobu bah, apa? Mau temu laku na sobu, mula mangkat laku na sobu ke masjid, bedol na ngaji berarti. Mula tolos tak mangkat, ambu, jadi nurut pengajian boleh. Apa kia? Hari kan perempuan kan ganggu ya malaki. Pada benar orang nyari pese berai sahabat. Ada parlona naman bokobuk pun pese na berai sahabat. Apa marah parlona? Andi sepeda motor kayak tonton na. Wah gendeng. Sepeda motor tombak. Ilmu mana kayak malaki ya kan kelar apa? Kita kelar berarti. Kita usah berarti kelar kakapi yang tak kencang. Syareng ketondu tak ning laban. Wah tina mata papakun ngitem tina jauh melajak. Tina tahu sama melajak ban. Keng soko na pakun patingka. Jalan soko. Tina mata ngitem aja deki. Jalan. Tina mak ngitem. Pokok soko na jalan. Depak. Yang benih mata si atingka. Soko. Urusan terbentor ya nyorot. Apa jareng tak ada orang langan-langan ada. Jadi abak wanita sambil pikir boleh pak, ki boleh, iongku ya. Jadi engkau ada sih mulai lambok, saya tak ngaji ke kiai robodo pengajian ini, pengajian itu, haul ini, mulut dan Isra Mi'raj ke kepi. Ya, sudah pakai masjid lah kena tolos tak bisa. Apa? Cereng tak butuh orang pinter aja. Lah ngerti ke kepi, lah bab ke masjid. Lah pengajarnya setong be, seong ke masjid deh pak. Ambu taning tambi boleh, mi kelopai seong ke masjid, mi kelopai. Lagi ngai deh pak. Setengah. Jadi ini urusan tak ingat. Mata ingat jarang silokolokan 5 kali sehari. Ayalal falah. Kan Allah saja ngonceng roh. Yuk, setro ka ontong, siapa? Cek sagi berjelas. Saya kemas setro ka ontong dunia akhirat. Iya dan ya.
tayi dinga kibanam bianta rakira fe tak geluna fe tak fe tak tersinggung Allah fe tak kau lefe loko-lokan kesampian bener iya lek marah iya mun anu ya kopi marah kopi gula enja iya ya kopi enja pelor tu juga baru tak sakit hati marah jeng abe loko-lok olok berkutu iya saya minta untung dunia akhirat dari ya aja bila kedunga doa tak kerengit ya Allah, iya bijan malaikat, iya. Tahu ya pun ke masjid lebih mun ngitum mah. Ho jangan ajar kelacer bila doa geuleuh ngitum geuleuh. Nomor setong pejeng bila pejeng katerima ka Allah, doana nyelonot pahu. Kau leuweun sampean tapi ra bila minta ke pangeran. Tak mun ya Allah, ria setia mun minta jangan Gusti Allah. Orang sendi parlo ke sengko, ria sendi parlo, setia. Tak manggat aja. Bila yentap lah bengan nokto keboi taning mela. Masa nering nepu tak nanjeng. Bila orang tedung nepu. Nah, you sampai pikir apa ni saya berem. Kau lagi gigi ya bu. Nyon sebora. Cek ring kadang orang todus entar galak ke. Entar ke masjid todus. Mak berdiri Islam todus mang ke masjid no. Mak mengak gula ni. Ongku ni. Di tempat ni Indonesia re pak cet anu kina pakai pola na hukum sunnah ki bajang ke masjid. Padahal ni luaran roh. Ongke ke masjid. Ni Indonesia re pak. Masjid sebor lebur saja aja. Padahal saya minta amal je benyan. Abanyaan saya minta amal ben siapa jang dengan masjid. Kau boleh tak ngucap ni ka. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kau boleh pentah hadir ke setong masjid. Kangku ya musyawarah. Acak kik lah. Takmir ben yayasan acak kik. Kecil lah karengki. Masjid cet beda banyak kita ya pak. Dah si kama masjid ni ka. Mohon beda orang ngajak kik ni masjid. Wah normal gini ka. Penta dulu. Tak langkong nireng hadir ajun. Beda napa ni ka. Punten tikal ajunan senyepoi kata kan. Makin beda napa ni ka geluk. Tikal ki bang hidup ke masjid. Beni masjid ku ulu masjid jauh. Hadir gulu toju. Oh selang pecetol. Ini urus-urus si kabentahan apa. Toro na bentuan. Jadi ya bila berpuah dana rejet bah repot pak. Bahkan kesamangken bani ketarawian sepaling banyak esena ya dua mentero banyak esena terawian. Nomor setong mama bengal ngi beburu. Banyak saya makmum terawih. Nomor dua bila beda tu umat. Marah. Mata banyak saya makmum jarang mulai meriasar saya yampar saja dana. Marah nyucung sinurok tu uman beri nrede emak anda. Bodoh si tegar-gegar ke pacaren. Dia benih salah rengat tu umroh benih salah. Saya rebu tu uman ri si tak ngerti ke. Tak tahu kapan apa. Yang terawih tak tahu je sak bahasaan. Ngempar meriasar saja tidak tahu tak milukan dengar. Kau lah hadir ke masjid kini. Urus acak kik masalah. Makin. Amu gulu, serap gulu. Eki, nyon pamangki. Tahu siapa pamangki je. Ni kering kesana apa? Takmir ke kepi pengurus takmir. Eki orang saan, orang sana apa orang kepi. Montak. Kepi bitong ben yayasan, orang 40 lebih. Ben yayasan takmir sa nikah, yayasan sa nikah. Sesangkup 5 waktu na pajang ke masjid. Nyuncung. Pada si nyuncung. Takmir bani ka bani urusan perembagan wah dana. Takmir bani kasi mamakmur masjid. Tahu saja ngujang orang kan. Pokok pengurus takmir bajang 5 waktu ke masjid. Enger masjid dah. Tahu saja ke rojang reng jauh je. Ya pokok pengurus takmir bagi ongke ke kapi ke masjid 5 waktu nah selak masjid dah.
Ayo si kemak pengurus takmir ben pengurus yayasan. Saya siap 5 waktu nongko ke masjid. Si kemak. Madu si nyonjung apa? Ambu. Tidak tahu sahabat tuan masjid. Apa yang masjid tak kujur aja. Masjid tidak butuh apa saya melolo aja. Masjid penikah saya soka. Masjid saya yalam ben Allah. Masjid saya kening apa jang. Benih saya ngeracak. Tidak minta amal giliran. Amal. Gelap bun daerah saya pentel bener-bener. Mereka minta amal pas apa jang ke masjid saja. Nah, bahkan disinggung ben Gusti Kanjeng Nabi. Kiamat tak kira tepah kajabaya tabahan nas fil masajid. Tandana kiamat lakuna sudu malam. Orang-orang pani kecunggan dengan masjid. Keng tada siapa aja ngaka masjid. Mare pak. Ya beremah. Ini mah beda masjid coba mangke. Jangan ada. Ada. Tadu sore mun masjid coba. Ki kan seken ro bungkar taning belang. Kolan tak genteng beda-beda di nore. Ndak mayu. Benih para gara gempang ke masjid. Keng pabudu usahan. Pabudu usahan anu mun pon duhur tak bisa, asar tak bisa. Mau rip lekan nah. Pateros ongke ka Isa. Pateros ka subuh. Ingat ruwa wah. Huk. Sampean mundi ke parluan ke Gusti Allah. Celun leng jauh. Kau leban sampean mun minta tekah hajat ke Allah. Celun bisa-bisa ke mandiman. Allah nanom jah bisik. Satu rezeki Allah. Sema datang setuju apa bareng Allah. Saya ngatur odi ben mate Allah. Saya selamat datunya akhirat Allah. Mun keng butuh ke Allah ke masjid. Mun butuh ke Allah ke masjid. Iya, cerek Pak repot. Hari mau jangan terus, sudah jangan kikir ya. Mata pegel kok cek bila beri juga ke sampang. Bila ke sampang. Bila keluar juga ke sampang. Ntar ke masjid, siapa mau mereng ke TV? Imam ke TV. Lani beneyong. Tadi ya boleh dan boleh. Ini kependenan nih. Ini kependenan. Sepak cepah jangan boleh. Cet kaule ban sopir keduaan beda. Ji kocur beda kaule ban sopir. Ceno giliran terang. Setong adan, setong na agama. Setong na imami, setong na titi makmumah. Masjid itu bani gendeng lah. Bani gendeng amun masjid. Mik ka ba? Ya kala mik hadrar. Apa mik apa ya? Wah mik kasilan chong jocon. Se up mik apa nya mana ber. Se buat ya ari anna lancong. Di atas dua, bobo dua boleh. Ya imam maga TV, makmum maga TV. Cak saking makmum maga TV, imam maga telo mik vendena. Aku datang helap karya. Are bah pada ke TV, imam ke TV, makmum ke TV. Bodi selebih ani boleh bu. Bodi selebih ani boleh. Oh curu beni sumnap ni kan. Dak bera. Kau le ko cerita lah kau. Mangkat ku lang. Amonya dan duhur. Duhur lah dan kau le ka sopir. Eki. Ambu ka pikir dulu. Nyari masjid maron engki. Depa ka masjid. Silain lah pak akamat ke kapi. Are to los tada ringat dan masjid. Kanceng lah abang. Jangan kulit, ya Allah, ada jadi yang kuy Jumatan malolo juga masjid berak. Jangan kulit yang ebek. Mayura kah apa jang tibi kah? Mayu apa jang keduaan berjaga tak kira beda dengan makmum yang dina deh. Laba jangan apa de tengoreng abu. Ini pengaboran om. Ki kena ben celana pala kona. Celana pala akuan wa. Burin ki banyak celot dah. Kena ben jadengai kepek ngare. Kretek yang muka labang. Kemarin masuk ke dalam tok. Adzan Allahu Akbar. Ya Allah riak tukang adan lah jangan gula ning beke. Mengan gula mari adan. Beni terus abaja ngibade. Kanceng boleh masjid mangkat alakoh. Masya Allah dah muk jadi jangan gula ning beke.
Titipera intar adan. Ni beniyongku. Adan bani kata masuk sunnah-sunnah. Saya kalako sebelum na bejang. Munca tak bejang ngecek nyol manganyol adan nom. Mana saya pikir-pikir, Masya Allah. Kala na abak kalako. Jika tu du soreng mun masjid tak ya ada ni. Begina adan. Sedeng kalakuan berat. Karena iki bega sabe emikah. Jano kan adan nengi sabe. Tani beniyongku. Mun tatemu benreng adan dung tedungan sering. Ongku ya. Ongku ning sumenep bader. Yeah. Ya bojur tu kena ngode ke. Cek saking lo sepor hihir wan ku. Nak kena jur beradan ke TV ya. Iya pangari ya pas hidung tedungan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngale. Mula ke supir. La. Tukang ada nu piye ngare bah imam burung mama. Ngale cari masjid lain jangan mula ke supir. Ada dung tedungan. Ongku je saking gendeng setin jompo petat bun gula. Apa re jangan gula ni beke. La no. Tak butuh nyap bentar. Lah. Tak butuh nyap bentar dan makin pun. Kau tak usah kau ini kau Rasulullah sudah tak usah aja. Mari ke masjid pipa. Mari ke masjid pipa. Lah mari urusan. Sampai anda usah nyap mal laki mun pon beje ke masjid. Tak usah aja. Ambui silain Pak Hizbil Nasr, Hizbil Bahar, Hizbil Sakran, Hizbil Sarkawi, Hizbil Hukama, Hizbil Fuqaha. Ambui ke pipa. Pokok ke masjid. Mantim ya. Kau lewen sampean montro oni nga abba de ongguan nongku ka Allah panja. Tengku ba jangan monta ka masjid maki kiai ta ongguan ni mana jadi ja. Marah ustaz ni sidan gila tat. Ya mun lebo jangan leken tak ada usahan nasi ka masjid. Maki alim nga apa cara na maca kitab. Ja. Ta ongguan jadi ja. Ongguan je. Nangilate. Kalau lagi nyantai ke Bashir lambo, ke Bashir tu mantuka karena gara-gara makmuman tak yang tos. Mius parapan. Karena bang kijal mius kita uning je beremba kabar. Ning uning pas ikamat di, kita solat pinter sini tuka bu rabun nabiya. Agak rabu tuka. Malai kamat, dia pun begini kamat. Cek pun pada perjanjian, cek sebelum, cek pun asan pesan beliau, cek apa kau nantos, nah dia kata, waktu tu berak, duhur sekalian bu, duhur sekalian, tuh beliau, karena gara-gara solat duhur, bukur cakan silain, saya pun lasarnya solat berjamaah, solat boleh, diri saking beliau tuh kau, pakai Bashir dia. Sejak teluari hatam Quran. Kau le toman ben, kau lagi ya Allah maafirlah huma. Ki ibadah ke Bashir, ki ibadah apa? Nyambis. Mana bi ketelem nengi pengkir meja kesa. Quran sujurajuh. Om buka, mun kolen ada letak itu macam ada. Salbut ke. Saya nyama Quran. Bunyi pat ke pataki bu. Dari banyak saya bocah. Saya mau. Colong gulu patuna. Din sampean kan lenyi Quran lagi ya. Chat pira siom malolo. Pira ngaji sakoni siom milih beli ko ngade. Din kituan Bashir nya tak usah dibeli ya kenge bocah. Apa namanya siom? Bocah pira sa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siyom lah, ambulah mari lalik-balik. Malay laku malam, dua laku malam terus kisah ayat pun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lemelia, lo. Siyom boleh, berak siyom balik-balik. Quran terus tak butuh siyom malolo. Quran terus oleh ganjaran muni baca. Oman sekalian, kau ni jai pon. Malakku saya terus apang dia ben kiai.
ya coba ki kulak ku mau Quran ya ki Bashir pon cucuan ben aba ben tiapul belum mari terus ya mi ngantos lastare nah lastare na mau Quran mi sekeceki bah lastare ieu mah tak pah miusah cebuna kitikal ngereng apa ingun diceke beudeus si motor tak olok salam beulekan nah ngereng ya bul panggi nang idelem benih nang ipatamu ya panggi nang idelem karena poni panggi siya beliau mau Quran jadi tidak terpunten abdina sagater kengcek kerong agak ditok ya abdina aman ada demi ada pun abdina apa rengjen kula kita tujukan dia punten abdina gak ada ampun cikal mare kau lagi tidak anujukan dia bul kita anujukan kan kula tiga lah sarang bencen kula ini ketong setong gaula nakan pun Bashir nang ibadah sampai ada bu kau lejan anu ya bul tak itu edung mulai malam makol delok anu mi keng keduan panyongkan dia pun apa ajunan kiai dan ya bul punten anu tak juli ke bela anu guru ya bul ku iki bengaji mulai kol telok aku setengah betok ku iko ya marah mun kiai sejat ong gua mulai kol telok malam kakul setengah betok ku iko mambian ku ganggun kacang sabereng bahi pagemet ada sekali kiban kulen na boleh dari kol telok kakul setengah betok si ada buku gengku lek mulai nah acara apa ya pun acara apa nangi mobil senga ya engkok bon kepitan napot wah Ki Bashir dari kol telok orang alim belum Ki Bashir orang apa Ki Bashir siapa sih tak doa Ki Bashir dari saking kebetera aban ngadu ke Allah ki nyangu Quran dari kol telok ke kol setengah petok setambu sekali kau lebih nembian ya apa Quran tak itu mau coba dengan dim malah mara kayak ngai dengan dim Quran nambia yeah mara bedi dim masih nggak bedi turung sih nggak meja aja jadi no rasa pikir apa lihat tak sisi renari yo apa ngajian rekan sepenting bedi saya kelakuan sepenting bedi saya itu tuh repon Bismillah nggak nih Bismillah mulai mangkir bapak ke masjid coba sukses pengajian pon kau leban sampean Bismillah lah ke masjid coba pong kita ada silang ngalangi kau leban sampean muncul ke ngintar ke masjid datang perasaan todus pak setan roh bela lo deki pun pas bede tetangga tanya bende emak bende ben banyak apa setan jadi nong jadi dengan ki jadi lah setan jadi positif setan oh ku ya dan apa boleh banget dan emak boleh mak rong sarong ya ke masjid coba kak alhamdulillah tetangga ya letang teretan ngaji sekalian laung ke ongku ke masjid jak ke TV suarga le engkau niki ya bon mon lepa masuk ke suarga pagi engkau teret lah mon bade tetang ke pada bon panik cekel bapak cekel pak ada tak kening baca ayat kursi ya amun setan si Allah suruh baca ayat kursi buruk ngare mun baca ayat kursi ri tahlil mare tin tuh bakal ka sapa mun lagi anu nih harus si laki ngaji si bini ngaji papa bareng lakuna kerempek sebelum nanti dong lek cewek kok mak lek temu cewek kok rebeni betul neraka sebab pada debu kullun muyassarun lima khuliqa lahu mau dipagempang debu orang muncet lek kebai dari swarga ben Allah muncet acap pas swarga paringi kelar jaga aja ben Allah kangkui ngalaksana aki pangkonapan situ di lantaran masuk aben ke swarga keng orang muncet pone kebai dari betonan neraka kiai sapa boy paksa berema boy tage
Jadi mungkin teroo ni ngakau leben sampai atas warga banja. Mayu teng kubas. Ngaji pada ben mangken rakera. Kita rosaki banja kan ngaruh. Pesenan pak. Kok laku na jaga ilek sobur. Iya mas. Pah pada jaga kol beton gulaku tu. Alhamdulillah mas. Mata gas yang ngajak iya itu. Urus pada kol beton ngiding pak. Kengles jelas pak jujur. Kaulah mun tak jaga. Tahajud. Sobu mun tak jaga. Lah tak bejang sobu je. Ongku kaulah jelas. Apa mau saling-aling ni? Jarang benih berak kesambian, benih berak ke kaulah orang apa jang resa berdua. Kasakakapi na manusia berdua. Perak reng orang secet epademang ben Allah. Saya bisa ngelaksanakan. Kulah mocak. Mun bini anda jetang ni pak. Kan punya bin ke kodung bini anda. Cetang aja dia. Saya melarat saya laki, saya seneng si bini. Hari hebat orang tangi. Maka bila urusan ngodi kompor, iding tengah malam bila perlu ibulit nyari. Kalau ngantil nasi, sabar ya mereka nanti dong boleh. Kan nong. Kaulah nih pak, kaulah. Setan bila gadung datang, setan boleh guna benih pak setan tiba kecet apa saya tak kencang kau le kadang peleman kau dari Bengkalan depan kau jongkok terus setengah telok malam ke Bengkalan pada ke depan kau jongkok terus setengah telok kan dikit pun kalau setengah empat kau lempak lah apa jangan sopu kadang pikiran benap suara bentak lah bentak neng sekali je mulai beri. Cek paksa tak bagus ki aja paksa jadi. Kan iser ibu kenal payah. Lah ni sakit. Lah payah boleh bencetak peti sehat. Dan pikir mau tak peti sehat mak teger kau jangan depak ke Bengkalan. Cewak ke Bengkalan depak. Iya pah berak diri ke tedungan ke langker saya mau jak payah. Ke Bengkalan depak. Kau ni kaya sinu gumik. Kau tak bentah sambil. Sampian mi pindah jauh ke langker ben ke masjid. Kau lagi ke bolong. Kau lah makita niat antara ke langker mun tetandung ke gulu. Langsung depak pah ke langker. Diri semaan. Apa pah kenceng siung ke langker. Pada tak kenceng om. Arah apa bolan orang yang bujang ke langker. Tak itu mau oleh apa je ke masjid. Tak itu mau oleh keng mun ke pasar. Jelas lah mulai. Makita ngibu mulai sampai paling punten ngibu tongar. Ingat rumon tak keng orang jeti mana ongkon tak bisa. Pah minta jaga ilah balik. Jaga kok lakun apa aja masuk. Apa aja ngak ke apa aja ngak masjid. Sebini malas ke. Iya mah, yo bareng mas. Kok tak kok beraga TV dia. Mare ngaruh. Harus ka sami pada sengka sing ngujak amarin. Boleh. Marin. Ngaruh ampon tau usah ka sengka. Pajek Bismillah. Malay berdoa oleh. Tak usahnya banyak pengajian aja. Esena setong berak. Kalang ker lagu napa? Ke masjid. Bila berdoa dengan salatu khairum minan naum. Arong ngajak ke bajang. Bening ngajak tedung. Ngajak ke bajang roh. Kan jantan gula. Kau lu ngojaan iman kaman. Usul. Salatu khairum minan naum. Naum ngajak belancang. Karena roh makna tedung. Usul ni ka. Solat na belancang. Salatu khairum minan naum. Benar. Salat. Beni naum belancang naum rotedung makna. Salatu khairum minan naum. Kalau lo nyalo. Naum mani pamajuro tedung. Maka saya tak kata dubur lep-lep romon naum ay pala. Dia bera usulan, dia benih salah usul bera. Bon cikir namun bisa sih bak tegas, mara dengu dan ria dan sopu. Mon posopo na sabak maurip ko boy. Lang sila sopo ki. Dia sabak na dan sopu. Dan samito ba Allahu Akbar Allahu Akbar. Dikir na bag sibag mas lemes rawa.
Cepat ada sekemak ada dikiran masjid dikiran langker bilu busuk burak parak pada pak cak lecak ke kepi la ilaha illa anta marah masjid di masjid tak ngak jadi marah dikirna tak jadi ngak jadi ke kepi subhanaka saya ngantos jadi lah nunduk nih budinga ya oba lagu ni lek kena oba wano dia beni salah ya keng mayu dengoden re mayu dengan dia beni kan dengoden ni gua apa je embu sompu pasti bawa sepo ya maju bismillah absen pak mulai lagu no absen pak mulai lagu no Rasulullah biasa absen assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung abiluk adep ka jamaah asyahidun fulan bade senang ali ano dia mama tak ada songkan pada pantor dulu ya tina anur lah bade senang ali dia mama tak ada ngaruh titi laku tak langkong imam kiai abiluk langsung tanya ki pak assalamualaikum abiluk langsung Arya mak pah tak ada sekali dek beni dek masa anu mak tak ada beni pah tak ada sekali dek mer ya atanya ke siapa mulai tak ada sekali cereng cek kadang si aden kiai nah si aden kiai ini si agamat kiai ini si apa jeng kiai nah si makmum siapa nyai nah katanya ke siapa beda remah jadi benar subhanaka tole tade orang ya tole bakun tade orang deh tagar kalau setengah lima hari tagar ngomong si keluar tak tuli kamat di mek tagar duluan hari ya benar nah pengajarnya setong malam makan berak apa jan ke masjid lah wayu ya dua lah boleh kan nama le bedol nomor setong orang si fokus si paling mapan tata krama nah sendek lah ngalah sendeknya apa gak ada sendek ata tolong sendek ngormat beni se sapa beni se langalai beni se tolong beni se hormat se fokus justru se nolong se langala se amanfaat sendek ngormat arwah se fokus nomor dua ke masjid mari pak nom masalah nak kau leben sampean mon ke masjid ada mari pak karisi muli ya berak Allah no bila pejeng abek ke masjid dulu tak usah ceng lancang je amalan tak usah ceng lancang pada rabu sami mulja sekat dintoh pun apa se bisa ya toraki pokol 10 lah pokol 10 arilah sejam dia mata noro gale ya si alak ko ni serem bian ning tak pati noro alak ko nak ni benih segen aja ya talle aja ya mak ni benih jadi sejam oh karena pengajian dari sejam mulai berdiri sejam tak nyaman gitu aja makin nyaman kambian ke gaul sih tak nyaman tak bisa aja adalah pak kali ni mulai gula bu lantaran si sami mulja saya ngak pak muni jaga ipah jaga lah orang kuat muni jaga ipah jaga mon tak tuli jaga sari sombuna pas solat bu ya sombuna solat bah mun tak cek dia cemar gorong mun tak tuli tonui tak mangkat ya asreng ro mun tak tonui sombuna tak ngasorot ya ini nama yo angkep angkep kompor konar ya pah tonui sombuna lecu sagak dinto pun apa sih bisa ya toraki manter perpangkian selain selangkong sampurna abtina secara pribadi saing kepada kacang kolangan pamator nyon sobor rasa sobung bata sepon buki kaselain boleh doa aja marah deh marah sebut kasih lain boleh beremar ya marah doa hari kan cocok mode yang bentukan ini dek remah marah sila sedang ide jaga itu marah ada ini mana adua mau Fatihah areng-sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa jan bu? Kabela. Seki tak pati sampung pikirna kabela 11. Mau Fatihah areng-sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Sambi kereta kaki pon apa sih itu tipentana kau leben sampean wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambi maos wa iyyaka nasta'in nengi dedeh sambi kereta kaki ka Allah
Kenapa sih titipen tanah kaula ben sambian. Ani kebeni doa dah kantah, ani ka ongkuan. Kaula parlo nyabis ka Rembang, ka Cobo Tengah wa ka angkui ngaule doa paneka. Tapi da ongkuan paci kaula kan parlo acareta. Makipun pan berempan kali na sambian na pangki benten kaula pasti pakuna cerita. Sabab mak le titiyekin na ka ajunan. Ni kebeni doa dah kantah beni ben seromban. Wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kerta kaki nengi dada pun apa sih titipen tanah kaula ben sambian. Yang sambil minta wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambil kerta kaki. Arisan tertuling ngening pangeran ter. Apa sih penta kakapi kabel pokok cek keluar nengi lesan bakun wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Cecelan kari seminggu pun pangeran. Lah sok masuk mandiman bang mekar dekat jam bolan. Apa enta kakapi mau na doa sabias sebuk tatakrah orang ngadua dengan kak tanang reken dia kendina kended hadwa mangkibaihi oleh kan sao korafau sao pama istad pama banget se penta otabuk yang bodoh seke penting penta babak anggaan ya Allah mun teker ngari arua jejelan je baran berarti lama lengah roh. Tina kala normal bae lah mas. Ya kana stain, wa iya kana stain sampai kereta ben senga lagu ili ben kulit cek maburungan doa ngan kui pikiran. Pebunnya renga doa tak depak ke pangeran, pola ne peburung tibi ben pikirna. Allah pada Pak Aki cukan kuste ke Mekah ben ke Madinah dan paden ke tetangga selain. Amin. Mari doa pikiran nyaut Pak. Tapi oleh di macam-macam kok ya apa sih tadi namun boko ya tepak kau jon ya rumah tak kerja pak ke pangeran cek bereng maki malaikat dan rogi menggi ya roh tina cek paburung tibi kalau ada pokokon pada pagi kuste ke Mekah ben ke Madinah nggak roh pokokon kunde ibah ke pangeran ampun cengar kepir lah. Bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kerta kaki pun apa sih titipen tanah kaula ben sampean ka Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon suwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.